মাকতুমের ঘর থেকে ডান পাশে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এই যে আস্তে যাও, ঘোরা ঘোরা আস্তে যাও। এই যে ডান পাশে দেখেন, ডান পাশে এই যে আপনার ইন্দারের মতো দেখেন না, এই যে ঘেরা রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তাআলার বাড়ি, বুঝছেন? যিনি মসজিদের নববীর দ্বিতীয় মুয়াজ্জিন ছিলেন। আর আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি এটা হলো রাসূলের হিজরতের পরে যে উট এসে বসেছিল সর্বপ্রথম, এখানে উট এসে বসছিল আর কি। आप जहाँ रहते हैं ना, पैदल का रास्ता है ये वाला। मस्जिद नबवी यहाँ पे डेली आ सकते हैं आप, सुबह नमाज पढ़ के यहाँ हो। ये ज़्यादा इधर है सीधा सीधा। हाँ, ये सामने देखिए इधर किला नजर आएगा आपके उल्टे हाथ में, ऊपर लगी हुई गिरी वो पट्टियाँ लगी हुई, अभी उसको बना रहे हैं सामने। ये दिखाऊंगा गली के अंदर आएगा, ये वाला, ये सफेद वाला जिसके पर ये शटरिंग लगी हुई है, नजर आ रहे हैं? बताओ शटरिंग वाला कौन क्या है? शटरिंग, इधर किला था यहाँ पे इस्तकबाल किया, ताला अल बदरु अलीना जाके बताया। এই যে ডান পাশে দেখেন সাদা একটাই দেখা যায়, ওই যে সাদা মসজিদ রোহাইদা, এখান থেকে তালা আল বদরু আলাইনা মিন সাল্লাতুল বাদা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম